एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बर्तमान शोक उठिली दांत फांत किसी आसनी मुह भी धोईनी। आज गोटे स्पेशल पर्सन आम घर को आसूची तो भाविदेली टे फुल ब्लॉग करदेवी कौन कौन करुच्ची कौन कौन नाई आपन देखेबी। तो मो सहित एमती कंटिन्यू था जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाते एमती नुआ नुआ वीडियो देखापी। तो रोचे मुझे फ्रेश होगी आसूँ आप देखा बर्तमान मुझे रेडी हो जाने से बस स्टैंड पहुँची सारा। तो एमती मो सहित कंटिन्यू था देखिपारे किए आसूँ आ जापर रैंडमली आम ड्रेस सेम हो मुहटा देखते कुकुर मुह मो इज्जत पड़े मो इज्जत पड़े जमा सब्सक्राइब करनी मो डायलॉग मत देखिले एमती गोटे सांग थे जीवन पूरा बर्बाद होमती ये मो भाया गोटे सेम किन देखिकी कुकुर गोटे पाई बाकी आमाजन लिंक छाड़ी मत आमाजन आसीचु आम विश्वनाथ मंदिर ये छुआटा देखिए बोली कहला ब्लॉगटा तू करे तो थांतु आम टे बुली सारू तापर आपण कथबार्ता हबू। मु तो बुली आप सब जानते तो देखी छुआटा बुली नल आने कहता ते देखी हेटा ना बुढ़ा बुढ़ी पहाड़ हेटा जानी मो बो कहली ठाकुर दर्शन कर बुझा हालिया लगे मुझे खरा दिन बोल हाँ हाँ फोन देखी बोली हालिया लगे बिचरा टे फोटो उठे बोली केते स्ट्रगल करिया पड़ू आमको मु ब्लॉग करिया नुह आज ब्लॉगटा खाली तो मुह देखिए लोक मैंने तोर जो कुकुर मुह केते कष्ट लगे सौ हो न आम जमी हो अबे इड कड़े आइलु गाइस देखो आम केते कष्ट करी गोड़े आईचु केंदी फील हो कुकुर कुकुर हालत खराब हाथ को हाथ धरिकी जा पड़ो ना पहाड़ रे गली जीवार मरी जीवार संभावना अच्छी। तापर ये समाधि हम आपण मैंने जानी मामू भणजा पहाड़ नाई आमर एपटे गोटे अच्छी सागर आड़े मामू भणजा पहाड़ से भाया पत्थर सरी पहाड़ न पत्थर भौणी भौणी पहाड़ बाहर पुणी कौटी ना विश्वनाथ हेटी छाड़ी हाँ गाई सालिया हो गलु पाहाच चढ़ी चढ़ी मिनिमम आम 50टा पाहाच बोधे क्रॉस कर सारूँ। अरे भगवान को देखिए कष्ट करने पड़ो ना से चल चल जाऊँ बंडा एटा सुधु बंडाटा केमी मो सांग हो खाली भावुची कटक 2 वर्ष जाए जानी ये केते मार रखी 536 536 रखी कौटी पढ़ुची शैलबाला एडमिशन सैलानी टॉपर पिला ना तार गोटे डर ताको ये हैरान करेंगे केते कॉल करुची मु बाया हो जाऊँगी ता कथा हैरान कले चलियो जो हैरान कले चलियो नहीं नहीं हैरान कले चलियो कि मारिबनी मारिक पतले एकमात्र बड़ झी सी घर हाउ जगन्नाथ मंदिर टी जा रखुची रथ फाइनाली ये तैयारी होची आम नरसिंहपुर रे। तो आम भी आसीचु ठाकुर दर्शन करने से ज्वर पड़ला बेले ही आमको टाइम है आगर हो बंधु ही प्रकृत जानी आपण मानकर जदि क्या ज्ञान नबार अच्छी या सहित कंटाक्ट करूँ। ये बहुत बढ़िया ज्ञान दे जानी 2 वर्ष आग मो माइंड पूरा चेंज करदेला।
ଆଉ ଏତେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେଲେ ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଲୋକ ପୁଣି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାଲିବେନି କେହି। ଗୋଡ଼ଟା ଧୋଇ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ମୂର୍ଖ। ଏମିତି ଧୋଇ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲାଜୋ ସେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି ନା। ପାଣି ଆସୁଛି ହଁ ପିଦେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସିଏ ପାଣି। ସେଇଟା ଅମୃତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ କାହିଁ ଭଲସେ ଧୋ। ସବୁଠୁ ୟୁନିକ୍ ଏଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖେଇବା କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ରଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ତ ଏତିକି ହିଁ ଦେଖିବ। ଆରେ ଆମ ନରସିଂହପୁର ନା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଜାଗା। ଜଗା ତତେ ଭଲ ପାଉନି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବି ଭଲ ପାଉନି। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ପୁରୀ ଡାକି ପାରୁନି। ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଇନୁ? ଯାହା ହଉ ମତେ ଭଲ ପାଉନି, ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। କହିଲି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ପାଇବାର ଅଛି ୟା ପାଖରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନମ୍ବର ୟା ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ନମ୍ବର ନାହିଁ, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିନି। ଛୋଟ ଲୋକ। ହଉ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇଦେବା। ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଟିକେ ଯାଉଛି ରାଜବାଟୀ। ଛୁଆଟା ଦେଖିନି ନା, ଦିନକ ପାଇଁ ଆସିବ, ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଇଁ। କ'ଣ ଦେଖେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନହେଲେ ପ୍ରଗଳା ବି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତ। 7 କିଲୋମିଟର ବୋଧେ। ପାଣି ଦରକାର ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବାଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରୁଟି ପଇସା ଦିଅ, ପଇସା ପଇସା। ରାଣ୍ଡମଲି କେମିତି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଡ୍ରେସଟା ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ଶୋଇଥିଲା ଜମା ବ୍ରାକେଟରେ ମିଛ ଜମା ଶୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ 10ଟା ଯାଏଁ କେମିତି ଶୁଏ କେଜାଣି, ଇଆଡ଼ୁ ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲା ଖୁଣୁ ଫୋନ୍ କରିନି ମୋତେ। ଏ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛି। ଇଚ୍ଛା କଥା ଯେଠିକି ପଚାର, ଯେଠି ଜାଣିଛି ଏ କେମିତି ଖାଲି ଶୋଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ କେତେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ମାନେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଛି ରେଷ୍ଟ ମିଳିବାକୁ, ତ ରେଷ୍ଟ ନ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତ ଭାଇ ତାର ଫାଇଦା ଉଠଉଛି, ଏମାନେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ପଢ଼ା ଟପରଟା 536 ରଖିଛି। ଟପର ପିଲା ସିଏ। ଆରେ ମୁଁ ଫ୍ରୁଟି ଆଉ ଟିକେ ଥିଲା ପିଇଦେଲି, ପକେଇଦେଲାକୁ ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ଡାଇଲଗ୍ ମାରି ପିଇଦେ ସବୁ ହେଲା। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, କୁକୁର ଗୋଡ଼େଇବ ସେଠି। ବାଟରେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭାରି ଡର ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ରାଣୀଙ୍କ ପୋଖରୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଏଇଟା ତ ବ୍ରିଜ ନା, ଏଇଟା ପୋଖରୀ ଦେଖାଯାଉନି ଅଭଦ୍ର। ଓ ଏଇଟା ପୋଖରୀ, ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲୁ? ଏଇଟା ଦେଖାଉଥିଲି। କ'ଣ କହିଲୁ? ନରସିଂହପୁର ଯାଇପାରିବୁ ତ? ପୋଚରା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ସଫା ଜାଣିଛୁ? ଇଏ ସଫା ରଖୁନି, ଚାଷୀ ସବୁ ତା ଭିତରୁ ଗଲେ ଭୂତ ଥିବ। ହଁ ତତେ ନବ। ହାଲିଆ ହେଇଗଲି ଗାଇସ୍, ରଖୁଛି। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରାଜବାଟୀ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ନରସିଂହପୁର ରାଜବାଟୀ। ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ସାହସ ହେଉନି, ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିନି। ଏକୁଟିଆ ନା, 2 ଜଣ ଯାଇଛୁ। ଭୂତ ଅଛି ଏଠି, ଆହାରି ପଳେଆ, ନେଇଯିବ ତତେ। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନା ତୁ, ମୋ ଭଳିଆ ସାହସୀ ହେଇଥିଲେ। +2 ସଇଲାଣି, ତାପରେ ବଡ଼ ପିଲା। +2 ସଇଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ବସରେ ଆଇଲା ବେଳେ ଏଡ଼ିକି ଛୁଆଟେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର। ଆଉ ତୁ ଦେଖ ମୋ ମା ତୁ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଖାଉଛି। କ'ଣ କଥାଟା ଗାଇସ୍, ମୋତେ 2 ବର୍ଷ ଯାକ ହଇରାଣ କରି ତା ମନ ପଡ଼ିଲାନି, ଆହୁରି ହଇରାଣ କରିବ। ହେଇ ଦେଖ, ହେଇଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତୋଠୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଛେଳି ପୁରା ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ଦୋକାନରେ। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜାଗାରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ଆମେ ସେଇ ବାଟେ ବୁଲି ଯାଇପାରିବୁନୁ, ବିକଜ ଆମେ ଥକି ଗଲୁଣୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜାଗାରେ। ଆରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କଲ୍ କଲେଣି। ଓକେ, ଗୋଟେ ନରସିଂହପୁର ପୋଖରୀ, ସରି ପୋଖରୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ନୂଆ ଖୋଲିଛି, ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି। ଏଇ ବାଟେ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମର ଗାଁରେ। ଘର ନା ଏଇଠି କାଇଁ କହୁନୁ, ମୁଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେଇଥିବି।
बहुत जगह बुलिलु कौन अल्प जगह आहुरी बुलिबु आज जीवु माउसी माँ मंदिर अरे तू राम मंदिर गलुन तो राम मंदिर जाइलु भल होता कुकुर भुकिले कौन करिया को बापा डाकिया एठी देखा हो गाइस थका तो पड़गली तथापि ब्लॉग करी जदि मु गली ताकू नहीं आम मठ माने आम राम मंदिर जो आम राम ठाकुर मो भगवान अच्छा जदि या नहीं मु गली मु आपण मानक सियोर देखी आउ जदि न नहीं गली ताहले घरे गले देखा रोचे भी धरिक आइली हारी मत पाप कर तो भाग्य ना से तू जापरलुन से जापरलुन बिचरा से चिकेन चिकेन आमे खाइबा चिकेन आमे नहीं सुन झील मुझे पोछी आनी भेज नहीं मोड़े भात बसई खाऊँ देख से मोर भिड बनाऊँ कह तोर स्टोरी पकई ब्लॉगर स्ट्रगल मो ड्रेस पूरा चेंज करदेली आज रही जा कांटेक्ट टू बाबा हैं कौन मु कथा हेनी मत लाज लगे मो डर कौन लगे मु डर ब्लॉग बापा भी देखिए अनुसारे ରହିବା ଆଉ କଣ ମୁଁ ଚାକିରି କଲେ ଆସିଲେ ରହିବି ତୁ ଚାକିରି କରିବୁନି ଶଳା ହଁ ବା ତୁ ଖାଲି ଇନଷ୍ଟା ଚଲେଇଲୁ ଚାକିରି କେତେବେଳେ କରିବୁ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ हेलो गाइस କହିଦେଲି ଟିକେ ମୁଁ କ'ଣ କୁହେ ସବୁବେଳେ କହିଦେବ ଏମିତି ଏମିତି ନାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ କରି କହିବି ହଁ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା हेलो गाइस जय जगन्नाथ राधे राधे ମୁଁ ହଉଛି ପାୟଲ ପ୍ରୀତି ପାୟଲ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପାୟଲ ପ୍ରୀତି ବ୍ଲଗ୍ସ हाँ पायल प्रीति वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग्स पायल प्रीति ब्लॉग्स डे विथ पायल आ समझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करन जो माने करना है से माने करंतु आउ आ किछु ब्लॉग को करनी काट कंप्यूटर कोन कंप्यूटर रे कहि छी हां पोस्टर आसी पोस्टर नाही समझे ब्लॉग जो माने सब्सक्राइब ये पढुची 16 बार हां देखो किडनैपर केड़े बड़ बुक्का बाई मेंटल ये पढ़ियो शैलवाला रे खाली जियो प्लर हे झियो पिला भी मारात्मक मन होता सब कॉलेज रे पोखरी काम करन प्लस 2 रे जोठी पढ़िथिलु सब भल थिले ना ऑन टॉप सुनु हां सब बड़ बड़ कॉलेज रे पोखरी काम पोखरी करंती तते मारी की पोतिए बोली नहीं कौन सत्तर पोखरी कौन थे माछ सुए पोखरी थाए ना स्विमिंग पूल थाए पोखरी स्विमिंग पूल थाए हां स्विमिंग पूल तळे मार्बल पड़े मार्बल पड़नी ना खाली सोळवाला रे हिंदी क्रिस्टी जाइतले हिंदी सिनर्जी जाइतले भी हिंदी देखले सब बड़े पाठ पढ़ी बुद्धि वाली के आइलानी एग्जाम दे खाली परीक्षा आ कोन करियो हेलो गाइस आपण माने खुशी तो दुख छंदी को खुशी रे बर्तमान आम जाऊँ दिजन जगह सेते दिन पर आसी किसी नदेले भल लगे मनटा ना तो आम जाऊँ किणा किणी करके आसबू तापी आउ आंटी भी हाँ से आनीलु पुणी आसीचु किछिटा स्टेशनरी आनीचु तापर ये बो आसी आंटी मामे लुगा कौन कौन किणव बोली तापरे सी तो इना पलैब देखेबी आपन गले ताकू आनीनु जानिकी कि से आसला माने किछि किणेदबनी सब मना कर ना यहाँ नबानी सेटा नबानी तो आम दी जन ही आसीचु मोर मोर स्कूटी अधा बाट जापर रखते लोक माड़ खुआई फिर कब मिलेंगे इच्छा ना चाकरी गले आसिक 2-3 दिन घर रही जमी बाड़े बाड़े मत तड़ियो तड़बी जमा भी चाकरी गले आंटी आड़े चढ़ी गले
ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଦେଲା। ହଉ ରଖୁଛି ଟାଟା। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ତ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆସିବ। ସେ ଆମ ଘରର ଅତିଥି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତା ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଲା, ଏ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଦେଲା। ସେ ଜାଣିଛି ନା ଏଇଟା ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ବୋଲି, ଏ ବାଟରୁ କିଣିଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଣିଲି ହେରି। ମୁଁ କେବେ ଚକୋଲେଟ୍ରେ ମୋର କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନୁହଁ, ତ ମୁଁ ଆଣିଲି ହେରି। ଆଉ ମନ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଛାଡ଼। ତ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।